Balai hambai boskango sini Ingraji New Year's 1 January faitongo abni bagai puilawano New Year ni ongai bisi ketal ni ongai puilawa hastene joto lukorokno khaka hamya faro ei bisi ketal ni ongai joto no khulom ya faro tini balai khena khatong mani ko hastene sini joto lukorok ni thanibo kaisa important hekaba nangkuk mani kok sang saklainani thangi tongo aboni bisingo sini 19 tribe tongo tiprawo sini kungthaipara 19 tribe ni bisingo kaisa tribe sini bru takobu kogriang borok ni bagai sini rajya sarkar ni ongai kaisa separate department tongo TRP and PTG tei all India bahaino o department kaisa separate independent department tongo bono tei sini honorable prime minister janajati gaurav divas abo sini 15 November sini janajati gaurav divas abono udbodhon khlainani thangtanibo ba udbodhon khlai thanibo kaisa sini nangkukma sini PBTG department ni bagai ba PBTG group ni bagai kaisa scheme saklaijaka pradhan mantri janman pradhan mantri janman ni scheme ni bagai pray all India wa 18 state tongo 18 state o PBTG group no sini janman pradhan mantri janman scheme no implementation khlainani bagai pray 24,000 crore budget khlaijaka ti kaisa tongo sini UT kaisa tongo o project no implementation khlainani uddesya ongkha jong tini nugo belai khena hambai marbo desh ni Bharat Hakot ni honorable prime minister tei tipra hasteni sini honorable chief minister no borokni naikol mani bisingte khlaiye tini sini tipra hasteni bru takobu khoro belai khe o scheme within short time ni bisingo haikaba boskangni 3 borsor ni bisingo no o scheme no fully complete implementation khlainani bagai saklaijaka o scheme puila number 1 tongo sini prottekta korei nukhung rok borokno paka nok snamai rnani bagai tabuk sungaro jagabo confuse songoi mano je paka nok hungkankai jeng o PBTG ni group ni andara jara tongnai rok jeng joto manani nango hungni pana baksa abono wansogoi mano rajya sarkar ni hoite jara tabuk paka nok manjak rok jara rajya sarkar ni sini bibinno RD department ni through ba block ni bisingti khlai jara manui tongnai rok borok jodio bo manui tongo hungkankai PTG ni bisingo phono o scheme hungkankai tabuk tamahin accepted khlaijak aboni bagai jara paka nok korei borok ni bagai jara eligible jara family tongnai rok korei nukhung rok borok no paka nok snamai rnani bagai tei kaisa scheme tongo prottekta parawo prottekta nogo nungjaknai tui ni pipe sogoi rinani aboni scheme ongkha har ghar nol se jal ka abo bahaino o scheme ni bisingo no tongnai pradhan mantri janman aboni scheme tei kaisa tongo sini gaw gaw tak sadak kami bo lama snamjaknai lama bahaino kabang matabo model lama snamjaknai jagabo black top ko khlaijaknai paper block ko khlaijaknai ekaba tamahin brick selling bo khlaijaknai omo hai khlaiye prottekta parawa prottekta amtayo lama snamai rijaknai tei kaisa hungkankai aboni scheme tongo घर तक बिजली प्रत्येकटा फैमिली व प्रत्येकटा पारा व प्रत्येकटा नुखुंग तमहे कारेन्ट सबै रिजाकनाय ओ स्किम नि बिसिंतिनो तै कैसा तंगो सिनि सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा ओ स्किम नि बिसिंति खलायै चिनि जरा सराय खनाय रक जरा परि तंनाय रक बरकनो अंगवादी सेंटर करे हिंका अंगवादी सेंटर क्लबि रिनाय हॉस्टल करे हिंका हॉस्टल क्लबि रिनाय borokno sarai rokno phurungmani bagai o scheme ni bisingti khlaiye samang khlaijaknai tei kaisa tongo kushal bikas abo ongkha sini jara sikla sikli jara drop out
যারা ক্যাটাগরি তংনাই রক মাধ্যমিক পাস সংজাক রক 8 পাস সংজাক রক 9 পাস সংজাক রক বরকनो जों বিভিন্ন স্কিল नि बिसिंथि ख्लायै बरकनो सामों फोरोंगै बरकनि यापुंबाय बरक बाचाबै सामों ख्लायमानानि बागै इनकामनि लामा ख्लायमानानि बागै एकेबारे निजि इनकामनि सोर्स लामा स्नामनानि बागै बरकनो स्किलनि बिसिंथि ख्लायै बरकनो बाहायनो सामों फोरोंगै बरकनो लामा हेफाजाबनाय ते कैसा तंगोसिनि सबको शास्त्रिया aboni iskila amchai rogo tabo khono multi purpose hospital kri rok ba kabangma para tongo tabo sini PSC be hasal CSC be hasal omo hai para rok jodio bo tongkhang kangkai o scheme ni bisingti khlaye multi purpose health center khlok jaknai ar jagao khlogoi borona kaham temahin bithi rograna ni bagai kabangma nijini health chikitsa ni bagai एकेबारे सरायरकनि चिकित्सानि बागै प्रपार सुजुग सुबिदा मानानि बागै माल्टिपार्पास सेन्टार बो हेल्थ सेन्टार बो खलक जाखनाय ते कैसा दङ सिनि आरो जागावनो सिनि मोबाइल मेडिकल वैन बो दंनाय गामि गामि बो हस्पिटल जदि हासालै दंखा बरकनो जों भेहिकल नि बिसिंथि खायै मालखुनि बिसिंथि खायै बरनो बिथि बागनानि एकेबारे रुगि तबनानि बिथि तनैनानि अमा हाइसिनि मोबाइल मेडिकल वैन नि फेसिलिटी बो और स्कीम नि बिसिंथि खायै खलायजाकनाय ते कैसा दङ सबको पोषण अबंखा सिनि जारा चराय खनाय रक अंगवादी सेन्टर परै दंनाय रक बरकनो बाहायनो कुनु समय जोंनो बरकनि चामुं नंमुं हामियानि बागै चराय रक सरि हामिया मिमनो सरि हामिया क्लाय दङ बरकनो बाहायनो गाहाम चामुं गुड क्वालिटी फूड गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन बरकनि शरीरते विटामिन काहाम विटामिन बरक एक्सेस खालामनानै बागै एक्सेप्ट खालामनानै बागै बनबो अंगवादी सेन्टर वाइज जरा प्रेगनेंसी तंनाय रक सागदेरिया क्लाय तंनाय रक बनो बाहायनो आरनो होइते क्लायै बरकनो न्यूट्रिशन नि बागै काहाम चामुं बरकनो प्रोवाइड खालामनानै बागै अ सेन्टर नि बिसिं अ स्किन नि बिसिंथि क्लायै लाग आबनो तमहिन चालु खालायजाकनाय ते कैसा हंकांकायसिने इम्प्रूविंग लाइवहुड abongkhasini tabo kabangma amchaya sini SSG group tongo kabangma block ni under TRLM ni bisingti khlaiयै SSG group jara khlaijak rok SSG group khlaiयै samung hamung khlaimaya rok basawi maya rok nijini yakungbai niji basai maya rok borok ni bagai sini bori rok ni bagai tam khlaijak na rok bikas बंधन विकास केंद्र स्नामजाकनाय बंधन विकास केंद्र प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट तंनाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट सिनि एसएसजी ग्रुप रखनो बंधन विकास केंद्र नि स्कीम तो बुबै बरकनो आर जागाव स्कीम नि सामुं रजाकनाय स्कीम नि बिसिंतिखै सामुं फोरोंजाकनाय गोबां बरकनो विभिन्न रकमै बरकनो सामुं हमु प्रोवाइड खालायजाकनाय अब अंखासिनि बंधन विकास केंद्र ते कैसा अंखासिनि ताबो सुख जरा जोंनो गोबां आमचायो ताबो मोबाइल टावर मानथगिया नेटवर्क नि कम्युनिकेशन बेलाय गेपिंग उंगै दङ गोबां आमचाया ताबो नेटवर्किंग नि सामुं खालायमिया बा डिजिटल नि सामुं खालायमिया बा विभिन्न गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट नि विभिन्न स्कीम र आबो जों ऑनलाइन गोबां रिपोर्ट सबमिट खालायनानै थांताने अंगा खालायलाय मालाया उंगै दङ आबोनि बागैबो बेसिकली चिनि जरा रियां कम्युनिटी जे मेजर एरिया वो जरा एलाका वो तंनाय रक पारा वो तंनाय रक बा हाथाय गुजुर वो तंनाय रक बरनि बागै मोबाइल टावर कनेक्टिविटी अवेलेबल खालायनानै बागै आ स्कीम तो जाका अबंखा इम्प्रूव टेलिकम कनेक्टिविटी ओ स्कीम नि बिसिंथि खाय प्राय 11 डिपार्टमेंट अबनि स्कीम प्रधानमंत्री जनमन अबनि स्कीम नि बिसिंथि खाय हास्तेनि प्राय सिनि स्टेट नि 11 डिपार्टमेंट अटैच खालाय सामुं तांनाय ओ स्कीम अलरेडी ताबक सर्वे चलै दंखा अलरेडी तमाहिन जियोटेकिंग नि सामुं चलै दंखा जों बर तामो तामो खायना नांनाय आबो बाहायनो मोटामोटी प्रपोजल सबमिट उंगै दङ कन्टिन्यू विदिन 3-4 days नि बिसिंग सिनि थाने ताबो गोबां डाटा सकायखा आबो अप टू डेट आबो इमिडिएट जों खालायनानै नांगौ आबोनो खालायनानै थांतानिबो आं हास्तेनि चिनि अ डिपार्टमेंट अब आफ्टर 40 to 45 years नि परे जों कैसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानखा आबनि बागै आं स्पेशली अनि एज ए टीआरपी एंड पीटीजी डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर रंगै आं बेलायखिना हामबाय मारो सिनि त्रिपुरा हास्तेनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दे
sini Bharat ha kotoni sini honorable prime minister borok ni uddog bai sini riang tako buku rok ni bagai bibinno babe teibo buskanga agogoi thangnani bachanani ba educated nani ba society na teibo develop khlainani ba jeng yakungbai bachabai samang khlaimanani abo hai atma nirbhar Bharat ni je prime minister samani aboni one kind of part na abo bogo du jagai tongo aboni bagai prime minister ni vision ongka jotono government of India ni every scheme abo jate কোনো বেনিফিশিয়ারি যাতে ডিপ্রাইভড আংথং কোনো বেনিফিশিয়ারি যাতে রিজেক্ট আংথং আবনো তুইনো তিনি ওই স্কিম তো বই ফাইজাগখা আবনি বাগে আং বেলাইকেনা হামবাই মারবো তে ডিপার্টমেন্ট নি যত হাসতেনি যত এনজিও বা আদার্স পলিটিক্যাল পার্টি বা কামিও সোসাইটি নি যারা হেড টংনাই রক বা কামি আমসে টংনাই রক সার্ভে থাঙ্গই টংসিনি অফিসার নি রাজ্য সরকারনি বিভিন্ন দপ্তরনি অফিসার বাই ফুলি কোঅপারেশন খালাই जाते ओइ स्कीम न जों विदिन 3 years नि बिसिंगो जेहेतु टाइम बाउंड दंगो आबनो जों दाक्ति जाते इमप्लिमेंटेशन खालामनानि बागै जों जत लोकरकनो खा गाहामबाय नरकनो बेलायखनो हामबाय दबो नरक कोअपारेशन खालायदि ओइ स्कीम न जों दाक्ति इमप्लिमेंट खालायै आबनो जों तैबो चिनि सोसाइटियाव तैबो डेभलप होंगमानानि बागै स्टेट डेभलप होंनानि बागै ते कान्ट्री डेभलप होंनानि थांतनिबा जों आबनो जतनो yak bai yak romai baca lai mana ne bagai coba coba lagi henai ang jatano hena hai tebisa hambai yak pare asal jaratene tini ni sini press conference claimani abani main issue total amount cost basa thane aro total amount cost angka sini all India ni bagai prai 18 state na borok among khlaika identify khlaika 18 ta state na identify khlaika tai ekta hangkangkai UT prai 19 ta klayo 19 ta state ni prai tongo 75 PVTG group tongo 75 PVTG group chini state ongkai one community only a 75 PVTG group no within 18 state plus 1 UT in kankan 19